फोन कंटेंट ये करे तू आकु ताकू कहीं ब्लेम करूँ ये करूँ बुझीपारे कहीं से पिला किए फोन करथिला कहीं फोन करथिला आपण मैंने किसी बुझी सारी किंतु मु पर्टिकुलर मु सठिक प्रमाण पाइनि बोली मु से लोकर ना कहीपरुन जो सठिक प्रमाण मु पाइपारि जे क्या मध्यम जिनसा घटुची विश्वास कर मु धज्जा उड़ेबी से दिन 100% यूट्यूब समस्त जो तुम स्ट्राइक बजेब कि मो चैनल उड़ेब तार भी किसी गोटे प्रूफ दरकार ना नाई किसी गोटे प्रूफ देखी मो चैनल उड़ा तार यूट्यूब कौन एड़े बोका आदमी ना कौन से बसी जाइए भाई तुम चाहिए मो चैनल उड़े दब देखिया चैलेंज के चैनल उड़ेल देखिया कि मुझे ठिया भी एमती ब्लॉगिंग करी लोक एंटरटेनमेंट करोदेवी तुम सेमती भुकब आउ देखी देखी चलो ठीक अच्छे भाई नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुँ आपण मैंने बहुत भले थे खुशी थे बिंदास सहित सागर नुआ भिडियो आपण वेलकम तो चल चहल पकई गहल लगई आइला लो अरे छाती रगड़ी देला रे आज वेदर देखीदबा कौन केमती अच्छे तापर कथा हवा माँ वृंदावंती पाखु आज बाहर पटर दृश्य स्टार्ट है आज वेदर एमती किसी अच्छी खरा 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 अमृत भंडा कदली गछ और शो गछ ता सहित प्रबल खरा पानी टिके सुखी सुखी आसला मसे 2 मास पर आधुरु खाली फिश धरा हम किलकिल देवादेवी मोर एटू भूमिष्ठ प्रणाम प्रभु समस्त भले रख खुशी रख प्रभु जय जगन्नाथ जग्गू भाई गुड मॉर्निंग भल अछ जंगू भाई बाबा रे बाबा गरम लगिले यहाँ दिखाऊ ओह गोटा भारी बड़ फैन टा तो मैंने आपको गोटे आज इम्पोर्टाट कथा गोटे कहार अच्छी 2 दिन है पूरा माइंड डिस्टर्बांस अवश्य घोष ब्लॉग अपलोड है तो माइंड डिस्टर्बांस कौन पाई इम्पोर्टाट कथा आपने थंबनेल किसी बुझी सारी तो मुझे आपको कहीदेवी एक्चुअली इम्पोर्टाट टॉपिकटा कौन ता संगे संगे घोष ब्लॉग आपको बहुत भल लगी लांगुड़ा भूतर जो आतंक बिलीव करंतु माने कौन कह दिन बोली मु नॉर्मल मूड अच्छी बोली आप सहित मुझे नॉर्मली कथा ही किंतु जहाँ भी से दिन आम सहित घटला राति कालू भाई राजू मो सहित विश्वास करूँ पूरा माने एमती हबार नाला मो सहित माने विश्वास करूँ माने पूरा आम बेसी आउ कभर कर पार्लुनि एत जो डर लगे आम टोटाली कभर कर पार्लुनि माने पूरा अलग टाइप फाटिला आम 3 जनकर माने भगवान को एतिक आम प्रार्थना करूँ भाई आम बंचिकी केमती पलि आसु पूरा बंचिकी आसीचु भाई अलग टाइप भगवान आप तो देखी ब्लॉग कौन कह माने पूरा खुनखार बापा कहला बेलू एबी भी छाती धड़ धड़ हो एमती ब्लांकेट उठा मन नहीं रे शीत दिन भारी हैरान अरे फोटो गुड़ा धूली होगला आ गोटे क्लीन करा पड़ो भाणेजी भाणेजी मैंने अच्छा फोटो दुटा क्लीन करा एपट टे सफासुफी हम कहीं पूरा बलूरी लगी पूरा ताजा पूरे पूरा ये गोटा सब सफासुफी सब हम अरे एपटे जय गणेश जी गणपति बापा मोरिया जय जगन्नाथ तुमर कौन अच्छे भाई टेंशन ठेकु ये बही देखुच बाबा रे बाबा हाटरू कला पिंपुड़ अलग टाइप बाहर कौन करा पड़ो मैंने व्हाइट सिमेंट हाथ में दवा पड़ो देखा देखुन खाली कस्ट पड़गला नुआ देखुच ओ बहुत दिन पर गोटे पुण्य काम कली गोटे धनिया गछ आनी लगे देख कटिक धनिया तो खत फत दे बाली फाली दे मुझे लगे सकाल सकाल सांग मैंने मिलला धमक माने एते सीरीयस धमक नुह माने जो दिन मो जो अपलोड करी मोर कौन भूल माने जो थंबनेल पकई राजकुमार टीम रे मो जीविनी बोली तो विश्वास करंतु ता परदिन मते 3 जन ऑलरेडी कॉल कर सारे मो अदर नंबर को मैंने अलरेडी तो बड़ बड़ यूट्यूबर पाखे मो नंबर अच्छी माने किसी जन पाखे एमती नुह जे भाई मुझे मुंडी लोकटे
ହେଲା କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଇପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତରେ ସଠିକ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ନ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ କାହାର ନାଁ ନେବାଟା ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ହେଲା କି ଭଲରେ କଥା ହେଲା, କହିଲା କି ଜିତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜକୁ କ'ଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ, କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର 10,000 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି। ମୁଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ, ମୁଁ ବି କେବେ ଭାବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୋଲି। ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇନି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ମୁଁ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଭାବୁଛୁ ନା, ଆଉ ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାଜି ଉଡ଼େଇବି ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଗୋଟେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଭାବିଲି। ତାପରେ ସେ ସିରିୟସ୍ ଆକାରରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଆଉ ନିଜ ଓନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଇଏ କରେ, ତୁ ଆକୁ ତାକୁ କାହିଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାହିଁ ସେ ପିଲା କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ବୁଝି ସାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଲୋକର ନା କହିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ସଠିକର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ଯେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଧଜ୍ୟା ଉଡ଼େଇବି ସେଦିନ 100% ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇନି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବସିଛି। କାଲି ଗୋଟେ ସେମିତି କଲ୍ ଆସିଲା ହେଲା, ଭାଇ ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଡ଼େଇ ଦେ, ଇଏ କରିଦେ ସିଏ କରିଦେ। ଭାଇ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, କେବେ ଦେଖା ଇଏ ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ ସିଏ କରିବୁ। ଭାଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଧମକ 2-3 ଦିନ ହେଲା କଲ୍। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ, ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେ ନମ୍ବର ଶୋ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବାର ମୁଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଭଲ ନୁହଁ ଜିନିଷଟା କାହା ନମ୍ବର ଶୋ ଫୋ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲ, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ତ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଖାଲି ଟିକେ ବଙ୍କା କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ଉଡ଼େଇବ। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ବୋଧେ ତୁମ ବାପା ଯା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଧନମଣି ହେଲା, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବଜେଇବ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼େଇବ, ତାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇକିରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼ା। ତାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବୋକା ଆଦମୀ ନା କ'ଣ, ସେଠି ବସିଯାଇଛି ଭାଇ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ଦେଖିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼େଇଲ ଦେଖିଆ। କିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି, ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ କରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିବି, ତମେ ସେମିତି ଭୁକିବ ଆଉ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଫୋନରେ ଧମକ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ତଥାପି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହଉନି, ଦେଖାହେବା, କେମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତୁ ଉଡ଼େଇବୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି ହେଲା। ଗୋଟାଏ କଥା କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ଏତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ସଡନ୍ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଏତେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ରୋଗ ସବୁ, ଲୋକ ଫଟାଫଟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଅଧା ଏ ଦୁନିଆ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ତଥାପି ମଣିଷ ସମାଜ ସୁଧୁରୁନି, ସେଇ ରାଗ ହିଂସା କ'ଣ ଭାଇ କହିବି। ତଥାପି 4-5 ଦିନ ଆସି ନପାରେ କାରଣ ମୁଁ କାଲି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, କାଲି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। କାଲି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏମ୍ସ ଯାଉଛି କାଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କାଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ଡକ୍ଟର ଯଦି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି କି ଭାବିବେନି ଯେ କାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲାନି। ତ ଭାବି ନେବେ ଯେ 5-6 ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ଯେ କି ଜିତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି କି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନି। ତ ସେଇ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି କାରଣ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଯେ ଭାଇ କାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନି, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଇଦେଲି। ଯଦି 5-6 ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ହେଲା। ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଠି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ତ 5-6 ଦିନ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ନ ଆସିଲା ଜାଣିବୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପଳେଇ ଆସିବି ବାପାଙ୍କୁ ଧରି। ପୁଣି ଆସିଲେ ଘୋଷ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ପୁଣି ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ
आपण मानकु सेमती एंटरटेनमेंट करी चली आउ करी चलिबी मध्य जेतिकी पारि आपणको मुहरे टिके स्माइल देवाकू चेष्टा करी सबु बेले आउ भूत भिडियो आपको डरैयाकू भी चेष्टा करी ठीक अच्छे तो अपेक्षा करी थांतु पुणी 4-5 दिन पर घोस्ट ब्लॉग पलि आसो जदि मेडिकल मु पलि आसिली तो ताले घोस्ट ब्लॉग काली परदिन पुणी पलि आसो जदि मेडिकल न आसिली ताले 5-6 दिन पर आसिले पुणी घोस्ट ब्लॉग आसो निहाती पुणी आपण माने एंटरटेनमेंट हेबे कारण मो चैनल ना जेतु एंटरटेनमेंट सब आपको एंटरटेनमेंट कर चलिए कर चली संस्था जारी रही बंद होगा तो भिडियो कौन केमती लगिला निहाती गोटे गोटे लाइक आउ गोटे गोटे कमेंट कर जना भिडियो कौन केमती लगिला आउ धमक तो मिलूँ भाई कौन कह मिलू धमक किए किसी करें कारण जे पर्यंत आपको ब्लेसिंग भल पाइबा मो उपर अच्छी आपको सपोर्ट मो चैनल उपर अच्छे मो उपर अच्छी से पर्यंत किसी मोर हेनी जय जगन्नाथ तो देखा नेक्स्ट बुबालिया भिडियो विदाय दिनु जीतू रही नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।